हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हांव तुका थोडे खबरी सांगपाक सोदतां रिगार्डींग टुरिजम. आयज आमी पळयता गोंयान जे टुरिस्ट येतात ते टुरिस्ट सेफ ना. टुरिस्टांचो मर्डर सुद्दां जालो. आतां ते टुरिस्ट लोकल जावं नाल्यार फॉरेन टुरिस्ट जावं, आतां आमचें कर्तव्य जाता, गोवा इज अ टुरिजम स्टेट, की आमी तेंच्या वांगडा बऱ्यांतलो बरो वेव्हार करपाक जाय. सो आयज बायणा बिचा वयले हांव उलयतां. हांव मुर्मगांवान रावतां आनी आयज जे कितें बायणा बिचाचेर घडटा तितून म्हाका जाल्यार दिसता की टायमाचेर प्रिकॉशन जर घेयना जाल्यार फाल्यां सकाळीं कितें अनर्थ घडपाक शकता. 2 दीस पयलीं आमी बायणा बिचाचेर एका ग्रुपान झगडी पळयली. सगळ्या कडेन ती झगडी व्हायरल जाली. आतां ती झगडी अशी म्हणटात की ती झगडी टावटिंगा खातीर जाल्लेली. जाल्यार पुलीस कितें करतात, पुलीस कित्याक एक्शन घेयना. काल थंयसर खंय एक एक्सिडंट जालो, टुरिस्टाचेर गाडी मारली खंय, जाल्यार पुलिसांनी कोणी गाडी मारली तेचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना. थोड्या गोश्टी आमी विचार करपाची गरज आसा. आमची जी सरकारी यंत्रणा आहा ती सुद्दां थोडे खबरी कंट्रोल करपाक फेल जाल्लेली आसा. आनी हेचेर लक्ष कोणी घालपाक जाय तर टुरिजम मिनिस्टरान घालपाक जाय. तुमी जेन्ना मिनिस्टर जेन्ना कसले प्रेसाक बसतात तेन्ना तुमी सांगतात की गोंयान कांयच प्रॉब्लम ना, गोंयान सगळें सेफ आसा म्हणून. पूण लोकांक दिसता मरे, लोक पळयता मरे आयज कितें जें घडटा तें, आनी तुमकां दिसना. तुमी आयज प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक सोदिना. मागीर उलयतले लोकांचो मर्डर जातकूत कितें नाल्यार आनी कितें बरें वायट जातकूत. आतां बायणा बिचाचेर तुमी फाटीं एक बूथ इनॉग्रेट केल्लो, पुलीस बूथ इनॉग्रेट केल्लो, आनी त्या इनॉग्रेशनाक गोंयचो CM येयल्लो. बरें भाशण दिलें तेणी, आमदारानूय मुरगांवचें बरें भाशण दिलें. पूण आयज त्या बुथाचेर कोण आसता जाल्यार हे खबरी कित्याक जाता कितें, आनी टावटिंग गोंयान कित्याक वाडला. आयज हेचेर सरकारान विचार करपाची गरज आसा. कित्याक आयज हे टावटिंगा खातीर सगळें मेहनत जाल्लेलें आहा सारकें. कितें आयज सरकारी जे ऑफिसर्स आहा, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आहा, हेचेर लक्ष घालिना. तुमी सिरियस ना, पुलीस सिरियस ना, टुरिजम पुलीस सिरियस ना, म्हणून हे सगळे खबरी घडटा. आनी कोणा खातीर धांपतात, आमदार फोन मारतात म्हणून हे सगळे जे केसीस जाता ते धांपतात. कितें अशें करूं नाका. म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमकां जो जॉब दिला न्हू तो तुमी सिरियसली तुमी तो जॉब करपाक जाय. तुमी जर तो जॉब सिरियसली करिना आनी हलगर्जीपणां तुमी केली जाल्यार हेजो परिणाम आमच्या गोंयच्या टुरिजमाक भोगचो पडटलो, टुरिजम इंडस्ट्रीक भोगचो पडटलो. जे प्रामाणीकपणान धंदो करतात, कितें खुबशे जे टुरिजम रिलेटेड लोक आहा जे धंदो करतात प्रामाणीकपणान, तांकां इफेक्ट जातलो. आनी हेची जबाबदारी कोणी घेवंक जाय तर गोंयच्या टुरिजम मिनिस्टरान घेवपाक जाय हेची जबाबदारी. बेश्टी भाशणां दिली म्हणून जायना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार अशे जे कोण झगडी करतात, टावटिंग करतात, नाका जाल्ली दादागिरी करतात, इल्लिगल बिझनस करतात, हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. आनी हेची दखल म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयचो टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हेणी घेवपाक जाय. हांव तुजे कडेन एक हंबल रिक्वेस्ट करतां, मातशें ह्या गोश्टींचेर सिरियस दखल घे आनी स्पेशली बायणा बिचाचेर मातशी दखल घे. कित्याक हालीं केसीस खूब वाडपाक लागलेले आहा सारके. आनी जर सपोज टायमार जर तुमी जर सपोज एक्शन घेयना जाल्यार हें प्रकरण हाता भायर वयतलें. आनी फाल्यां सकाळीं कितें बरें वायट जर जालें सपोज जाल्यार आमकां गोंयान टुरिस्ट कमी जातलो. आयज गोंयची जी इकॉनॉमी आहा ती फक्त टुरिजमाचेर डिपेंड आहा. हांव आशा धरतां की तुमी जे प्रॉम्प्ट एक्शन घेवपाक जाय ते एक्शन तुमी घेतले आनी गोंयचो टुरिजम वाडोवपाक मदत करतले. देव बरें करूं.